Good morning to all dear students. In previous classes we had discussed about the problems of set chapter unit 1. For the set chapter altogether 8 periods has been decided, but within a 4 period I am trying to clear your some concepts. We have a short time also, so today we will enter in the arithmetic portion of our compulsory mathematics, and today's for here see unit 2 arithmetic. As I had told in first day class that if from the arithmetic portions its contents are money exchange type question and mark price, discounts and VAT, compound interest, population growth, compound depreciation and some project work related to the selling, buying goods and discounts, mark price. And I had already told you about that one short questions asked from these portions and two questions of 2 marks asked in group B, and in group C 1 4 marks question, and in group D 1 5 marks question. Altogether 14 marks question asked from these arithmetic portions. And first of all, before entering today's our topic discount, VAT and some if there is a time we will discuss about the profit and loss also in today's class. And now I am going to start for today's from the discount and VAT. And for first of all you have to clear the some terminology which had been used in the context of this chapter. Mark, if there is a written MP, dear students, you had learned in lower classes also, though we have to revise once again. Mark price means mark label price. It means if you will go in a market to purchase some goods, then you can ask with that dealer, shopkeeper, that what is the price of suppose you are going to buy one book, and he or she say yes, there is a written price. That written there is a labeled one price labeled on the goods, that is the label price. And from that label price you asked for some discount. You asked yes please how much percent is discount in this book, then you get the discount there is for that. Maybe they written also 10% discount on sale or 20% written also in some shopkeepers. And so if DR written, discount rate you have to think that. And selling price means SP in short form we say. And for the cost price CP we tell. And for VAT, value added tax, VAT, you are thinking that what is the this yes, VAT means value added tax. It means in Nepali we say then mark price means toke ko मूल्य, अंकित मूल्य, selling price yes, विक्रय मूल्य, cost price, लागत मूल्य, cost price, and somehow you can say purchase price. What is the there is some difference between the cost price and purchase price. Means cost price purchase means, for example, one of the customer he buy some mobiles, yes, suppose from Kathmandu, then for one mobile suppose there 1000, yes, then he buy yes 100 mobiles, and within a 1-2 days never sold all the mobile, cannot sell, then he or she can add the whatever storage, yes, there is a room rent and transportation, all सबै चार्ज उले चाहिँ एकै पटक ल्याएको सबै सामान एकै दिनमा बेच्न सक्दैन. उले पर्चेस गर्यो 1000 मा भने उले ल्याएको अब ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस कति लाग्यो, उले स्टोर गरेर राखिरहेको हुन्छ, उसँग उसको सहयोगी ह्यान्ड्स कामदारहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई उले सैलरी हैव टु पेमेन्ट, all these things उले एड गरिसकेपछि बल्ल अब उसले चाहिँ यसको कस्ट प्राइस मेरो यति पर्यो भनेर उले चाहिँ निर्धारण गर्छ कस्ट प्राइस. देन दैट इज द रियल कस्ट प्राइस. त्यही हो, अब
त्यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्रय मूल्य भनेको के रहेछ त, किने उसले 1000 मा त्यही नै क्रय मूल्य नरहेछ भने त्यो पर्चेज, उसको क्रय मूल्य भनेको त्यो पर्चेज प्राइस हो, उसले किनेको हो, तर कस्ट प्राइस उसको टोटल कस्ट भनेपछि सबै जोडेर लागत खर्च जुन भन्छ त्यो कस्ट प्राइस भनेर यसरी बुझ्नुस्। देन त्यसपछि उसले बल्ल अब तपाईको तपाई जतिमा किन्नु भएछ त्यति नैमा मलाई दिनुस् भन्नुहुन्छ हैन। व्यापारीसँग गएर भने उसले 1000 मा किनेर ल्याएको त्यो मोबाइल तपाईले 1000 मा त दिन सक्दैन, त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्टेसन जोड्नै पर्यो, स्टोरेज सबै कुरा छ भने देन ओन्ली डिसाइडेड द कस्ट प्राइस, त्यसपछि त्यसमा उसले चाहिँ आफ्नो प्रफिट केही राख्छन्। ओके, दिज आर द एन्ड। त्यस्तै भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्याट means value added tax means मूल्य अभिवृद्धि कर। मूल्य अभिवृद्धि कर means तपाईले के बुझ्नु भने मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको जब लागू भएपछि यसले क्यास्केडिङ इफेक्टलाई के गरेको छ, हटाइदिएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर means is a tax on a goods or services except the export of government services which falls on the value of the added each stage from the स्टेज अफ द प्रोडक्सन टु द रिटेल स्टोरेज। यो चाहिँ के भयो भने तपाईको एउटा सामान 2000 मा किनेपछि अब त्यो सामानलाई 3000 मा बेच्दाखेरि मूल्य कति वृद्धि गर्यो त, उले त्यहाँनिर 1000 वृद्धि गर्यो। उले 2000 मा ल्याएको सामान 1000 वृद्धि गरेर अब 3000 मा बेचिरहेछ भने उले 1000 जुन वृद्धि गरेको छ त्यो मूल्य वृद्धिमा लाउने ट्याक्सलाई नै के भन्छ, मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छ, भ्यालु एडेड ट्याक्स। उसको भ्यालु पर्चेज जुन उसको यो त्यसमा भ्यालु एड गरेपछि त्यो एड गरे बापत have to pay the tax, that tax is said to be a value added tax, VAT. Here are some terminology difference, it may be asked in 1 marks question, so I am trying to given you. If trade discount, what is the meaning of trade discount? व्यापार छूट, yes, in a business and allowances given to an agent for the distribution of goods is called a trade discount। एकदम सिम्पल कुरो छ, तपाईले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। the allowances here, cash discount, what is the meaning of cash discount? See, the allowances given to the customer for the cash payment of the goods purchase। okay, if the customer are purchasing the goods by the cash payment, then there are some allowances given to the customer, yes, that is said to be a cash discount. This is given to a agent, so trade discount, and this discount is given while purchasing the goods for cash payment, therefore it is a cash discount. And a discount, what is discount? If the discount is the deduction, now we can conclude it from the label or mark price to the dealer or to the customer. Okay, in a business there is a written the mark price and label price, and from that if deducted some amount, that we can say to be a discount. And value added tax, VAT, is a tax on goods or services except what, export and government service, which falls on the value added of each stage from the stage of the production to the retail stage. These are the some terminology which we have to know. And after, yes, this here I written some objectives. What are the objectives by learning this chapter? Yes, what you will learn, you can solve the daily life problems related to the discounts, okay, selling price, mark price. You can convert the money exchange, yes, foreign money in Nepali currency and Nepali currency in foreign money. You can solve the some profit and loss problems, and the simple problems about compound interest and population growth and compound depreciation, these types of simple problems. And before entering in this chapter, one things also you can clarify that in some practice, yes, there is a written questions of related to the some compound interest and population growth for 5 years, 6 years, not only yearly up to 3 years asked, half yearly
in only compound interest, not in population growth and price depreciation. There is not half yearly questions, only yearly questions asks maximum up to 3 years it will ask, okay, in examination. So here we had discussed about the trade discount, cash and discount and VAT. Now I will try to give you, if you can write it if you need it important. Here I bring, yes, one chart paper related to your this chapter. Okay, we can stitch it here. Okay. First of all, you have to clear about the mark price. There some discount percent given, then we get the find the discount amount, and from deducting this discount amount we get the selling price, and when we deduct the here VAT percent we add, then we get the SP with VAT, and here these formula are already included here. Discount, okay, from first of all mark price. Mark price means that price which is labeled in a goods which we are going to purchase, and from that label price we deduct the discount, whatever the discount percent given to purchase the goods, and while deducting this discount percent we get the discount amount. What is the discount amount? And by deducting this discount amount from here, if you minus the discount percent, then you will get the discount amount, and after deducting the discount amount from this mark price you will get the selling price, and finally selling, after deducting the discount percent we get the selling price. Then the customer can add, yes, here have to pay the VAT, value added tax. Then while deducting this VAT percent from here you will get the one from here also VAT amount also you can get here, VAT amount also, and when you add the VAT amount in SP you will get the SP with VAT. It means this is the starting phase. From here you have to learn. If you learn this, yes, terminology, then you haven't learned this formula. This formula, all formula are belonging to this, okay, 7 circle here, 1 2 3 4 5 6 7 circle. If you know this 7 circle you can easily learn this formula, okay. If you need important you can write it in your copy, okay. From this, see here, mark price, from mark price is here, and from mark price discount percent if deducted, yes, see, then discount amount you will get, okay. For discount amount you can write, okay, formula yourself you can make. Discount amount is equals to discount percent of MP, mark price, you can make it. See, discount amount is equals to discount percent of mark price you will get, and from here once again discount amount also you can find from MP mark price. If you subtract the this selling price, then also you will get the this one discount amount, see here, and
to find the percentage of discount, what is the rate of discount? For the rate of discount, you can see from here also you can write discount of means multiplication. From this one terminology, yes, conclusion, you can derive this formula. No need to learn it. यो घोकिरहनु पर्दैन, तपाईले यहीबाट यो निकाल्नुहुन्छ। हेर्नुस्, डिस्काउन्ट पर्सेंट इज इक्वल्स टू actual discount upon mark price into 100%. If you convert it, you will get this formula. And from, yes, this table, see, selling price also means what? Mark price minus discount percent of mark price. If you discount, you separate, you will get the selling price. And VAT amount, see here, VAT amount you can conclude, you can here, from here you can see VAT percent of SP. If you will do, you get the VAT amount. And SP with VAT, then SP with VAT. For the SP with VAT, if you have to subtract, then from the SP with VAT you subtract the SP, then also you will get the VAT amount. See, just discount, like same the discount amount, you will get the VAT amount. Yes, and VAT percent, from here you can derive these two. Yes, no need to learn these all formula. Yes, यो पुरै हेर्नु, SP with VAT भनेपछि यो this, if you learn this SP MP minus discount SP and add the VAT, SP with VAT. From this one long question, 4 marks types question may ask from this. So you have to know. यो फर्मुला तपाईलाई याद नभए तापनि तपाईलाई यदि यो यसको कन्भर्जन कसरी, यो कहाँबाट कसरी डिस्काउन्ट्स दियोस्, तपाईको सबै तपाईको डेली लाइफ सँग रिलेटेड कुरा हो। तपाई हामी सबैले विद्यार्थी भाइहरु सामान किन्न जान्छौं, त्यहाँबाट डिस्काउन्ट लिन्छौं, डिस्काउन्ट घटाएपछि यस सेलिङ प्राइस आउँछ, सेलिङ प्राइसमा हामीले भ्याट जोड्छौं, भ्याट जोडेपछि चाहिँ के भन्छन् एसपी विथ भ्याट, अनि हामीले पेड गरेर लिएर आउँछौं। यी सब आफ्नो डेली लाइफ सँग तपाईले चाहिँ यसलाई क्लियरली गर्यो भने यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड दिस। अब यही सेलिङ प्राइस म तपाईले यसैमा तपाईले यहाँ सेलिङ प्राइस जुन हाम्रो थियो त्यही सेलिङ प्राइसमै अब तपाईको के भन्छन्, इफ यु एड प्रॉफिट, यस, फ्रम सीपी इट विल कम, इफ यु सबट्र्याक्ट द लस माइनस यु विल डू देन फ्रम द सीपी, देन अल्सो एसपी विल कम। सी यो तपाईको एसपी भनेको सी फ्रम सीपी, यस, एसपी विल कम, that is if you add the profit this one will come. It means this is the our calculations, and from the CP if you subtract the loss then also you will get the SP. यो this conversion, यो conversion बाटै यो this formula came here. See, if SP is greater then there is the profit, if okay CP is greater it means there is a loss, you will find the loss in this way. If the profit percent is given then you can find this with the SP and CP, see, by this formula. If the loss is given, loss percent is given, then you will find in this way CP and SP. Okay, but in the CP, suppose anyone asks you profit 5%, 5% profit. Okay, 5% profit. What is the meaning 5% profit? कसैले तपाईले सोध्यो profit 5% छ, it means what? 5% profit भनेपछि के बुझ्नुहुन्छ भने प्रॉफिट के को कन्स्टेन्ट मा, त प्रॉफिट on the basis of के हो त्यो 100 को 5 रुपैयाँ प्रॉफिट हो, what is the meaning, के भन्ने त, ल भन्नुस् त, भनेपछि प्रॉफिट 5% means त्यो कस्ट प्राइस को बेसिस मा प्रॉफिट 5% हो कि अहिले तपाईको हामीले त क्लास 10 मा 9 मा हामीले चाहिँ on the basis of कस्ट प्राइस हामीले प्रॉफिट निकालिरहेका छन्, तर अब तपाईले कहीं तपाईले अब हेर्नुस् त्यो प्रॉफिट on the basis of selling price also, selling price को आधारमा पनि चाहिँ
प्रफिट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईले के भन्छन् एउटा प्रफिट तपाईले निकाल्न पर्यो भने प्रफिट पर्सेन्ट तपाईले यहाँ एक्चुअल यु हेड लर्न हियर एक्चुअल प्रफिट अपन कस्ट प्राइस इन्टु 100% भने त्यस्तै प्रफिट पर्सेन्ट अन एसपी on the basis of SP निकाल्न पर्यो भने you have to find by putting here SP यो यहाँ CP को ठाउँमा तपाईले के राख्न पर्छ त SP यहाँनिर on the SP को त भनेपछि SP तपाईले अब मान्नु 100 रुपैयाँको सामान तपाईले 110 मा बेच दिनु भयो सपोज ओके then 10 rupees yes you are getting the profit but what percent is profit then you will divide yes 10 by 100 into 100 you will do then you will cancel it 10% profit but if you find on the basis of SP then what you will write here 100 by 110 into 100 yes then you will cancel this then you divide in 100 by 11 then nearly less than 10 you will get it means 9 point something 9 by 9 I think you say yes 11 it means यो तपाईले के गर्नु भयो on the basis of SP selling price को आधारमा प्रफिट निकाल्दाखेरि कम आयो कम हुन्छ त्यसरी चाहिँ बुझ्नु होला यो चाहिँ फर्मुला यसरी चाहिँ यो फर्मुलाहरु यो चार्ट बनाएर मैले यहाँ राखिदिएको छु इफ यु वान्ट टु राइट देन राइट इट यो लेख्नुस् अनि यही भित्र देयर इज अ मनी एक्सचेन्ज अल्सो यस कम मैले आज ओन्ली तपाईहरुलाई डेफिनेसन्स र कसरी चाहिँ सम टर्मिनोलोजीहरु युज हुन्छ सपोज मान्नुस् तपाईको अब मनी मानुस you in given if suppose mark price is W cost price is suppose cost price suppose X and profit suppose Y and discount suppose Z then write the relation among W, X, Y and Z. Suppose this question anybody asks you. Yes? If mark price W, cost price X and profit Y, discount Z, then write the relation among W, X, Y and Z. भनेर यसको तपाईले रिलेसन लेख्न आइदियो भने अब फर्मुला याद गर्दै बस्नु ल भन्नुस् फर्मुला अब तपाईले यहाँ कुनै अब WXYZ मा आइदियो ह भनेपछि फर्मुला तपाईले याद गर्नै पर्छ भन्ने छैन यु क्यान मेक द रिलेसन बाइ दिस वे अल्सो यु क्यान राइट SP = SP लेख्दिनुस् मान्नुस् यस एन्ड SP means another what yes SP how you will find the SP SP if you have to find yes SP = SP you can write then for the SP you can write what mark price yes mark price minus discount you can write yes another you know SP means what how it will come your terminology जुन तपाईले अघि पढ्नु भयो भर्खरै तपाईले बताए त्यही आधारमा तपाई भन्नुस् ल भन्नुस् त SP एउटा त MP बाट डिस्काउन्ट घटाउनु भयो SP आयो अर्को अघि भर्खर यहाँ बताएको तपाईलाई SP कसरी आउँछ त CP मा प्रफिट जोडेर आउँछ हो CP प्लस प्रफिट लेख्दिनुस् ल हेर्नुस् तपाईले यो फर्मुला घोक्नै परेन हेर्नुस् एकदम सिम्पली यु क्यान फाइन्ड SP = SP यु राइट SP अघि सरले यो गोलो 7 वटा हामीले बनाएर त्यहाँबाट MP बाट डिस्काउन्ट घटाएर SP आएको थियो अनि त्यसपछि अर्को दोस्रो चोटीमा यहाँ SP र CP को कन्भर्जन फरवर्ड र ब्याकवर्ड त्यसलाई कन्भर्जन भन्ने गर्छ CP मा प्लस जो प्रफिट गरेर त्यसलाई फरवर्ड कन्भर्जन भनेर बुझ्ने SP आउँछ भने CP मा माइनस लस गरेर जुन SP आउँछ त्यो
ब्याकवर्ड कन्भर्जन भनेर दिमागमा राख्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ अब एमपी भनेको डब्लु अनि माइनस डिस्काउन्ट जेड अनि सीपी इज व्हाट गिवन अनि एक्स एन्ड प्रॉफिट इज गिवन हियर वाई। अब बल्ल हेर्नुस् त कति मजाले तपाईले चाहिँ यो डब्लु माइनस जेड इज इक्वल्स टु एक्स प्लस वाई को चाहिँ यो चाहिँ कन्क्लुजन तपाईले यसको चाहिँ निकाल्नु भयो। अब यसरी नै तपाईले नेक्स्ट क्वेशन पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एनीबडी क्यान आस्क विथ यु। अब तपाईले कसैले सोध्ला इफ एमपी मान्नुस् एक्स भन्देला डिस्काउन्ट अमाउन्ट तपाईलाई वाई भन्देला भ्याट भनेर अब भ्याट तपाईलाई जेड भन्देला भने व्हाट इज एसपी इंक्लूडिंग VAT what is SP including VAT, this types of question 1 marks types question may ask। अब SP including VAT तो very simple, SP including VAT SP with VAT yes SP मा VAT जोडेन कसरी आउँछ ल भन्नु। पहिला SP तपाईको SP मा तपाईले के जोड्नुहुन्छ ल भन्नु मार्ट प्राइस मा डिस्काउन्ट घटाउनुस् because here mart price is given and discount is given। You can find at first SP is equals to mart price X discount Y X minus Y। Then after you can add the VAT। अब यसैमा यो SP आइसकेपछि X minus Y SP and VAT is our Z। You can add the plus Z, then you can get the easily SP with VAT X minus Y plus Z यसरी। अनि यो सिंपल कन्भर्जन्सहरु if you do by the easy trick then also you can find। यो तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो कुराहरु आए। त्यस्तै अब नेक्स्ट टाइपको हामीले अब थोरै मैले तपाईहरुलाई अर्कै क्वेशन एउटा अझै गराइदिउ। इफ मार्ट प्राइस मानुस मार्ट प्राइस MP okay MP cost price CP and discount D percent suppose okay and loss percent suppose yes given, write the formula to calculate marked price okay suppose this is given yes हामीलाई यहाँ if mart price हामीलाई दिएछ MP suppose okay cost price CP okay and discount D percent and loss percent given suppose, then write the formula to calculate mart price okay CP given discount given okay suppose loss also not given, then also your loss percent बाट हामीले के भन्छन् सपोज अब यसलाई पनि हामीले SP is equal to SP लेखिदिनु अघिकै हेर्नुस् ओके SP is equals to SP can write। अब SP एउटा कहाँबाट आएको MP माइनस डिस्काउन्ट यस डिस्काउन्ट अर्को SP कहाँबाट आयो त CP माइनस लस हेर्नुस् लस यहाँ दिएछ नि लस पर्सन लस युज गर्नु। अब MP माइनस डिस्काउन्ट मिन्स MP डिस्काउन्ट भनेको के होला भन्नु त डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP हो कि हैन डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP लेखिदिनुस् CP नै राख्नुस् लस मिन्स व्हाट लस पर्सेन्ट अफ SP CP को लस पर्सेन्ट निकालेपछि लस आउँछ त्यही भएर लस पर्सेन्ट अफ CP यु क्यान राइट यस। अब हेर्नुस् त यो फर्मुला तपाईले यही तपाई यहाँ यो गर्दा गर्दै यो फर्मुला तपाईले यहाँ निकालिसक्नु भयो। हेर्नुस् यो फर्मुला यहाँ छ हेर्नुस् SP is equals to CP minus loss percent of CP हेर्नुस् CP minus loss percent of CP आइदियो कि आएन। यो गर्दा गर्दै तपाईले यो फर्मुला आफै भन्नु लेख्नु भयो ल हेर्नुस् घोक्नै परेन हेर्नुस् त SP
म यो एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हेर्नुहोस् यो फर्मुला यो अब फर्मुला भनेर यसलाई लेख्नुहोस् कति फर्मुला लेख्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त कति फर्मुला याद गर्ने हामीले त्यसरी चाहिँ यो पनि आइदियो त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँबाट अब एकदम इजिली तपाईले चाहिँ एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेपछि डिभाइड बाइ 100 इन्टु एमपी गर्नुहोस् सीपी माइनस लस डिभाइड बाइ 100 इन्टु सीपी गर्नुहोस् अनि यसपछि तपाईले यसलाई कन्भर्ट गर्नुहोस् यु क्यान गेट द एमपी इज इक्वल्स टु 100 माइनस अब यसलाई तपाईले गर्दै जानुहोस् 100 माइनस डिस्काउन्ट पनि आउँछ गर्दै गएपछि 100 माइनस तपाईले यहीँबाट ल हेर्नुहोस् एमपी कमन लिनुहोस् यहाँ 100 माइनस डिस्काउन्ट अपन 100 हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईको कमन लिनुहोस् 100 माइनस लस अपन 100 अनि यहाँ सीपी कमन लिनुहोस् अनि यहाँबाट इजिली यु क्यान 100 क्यान्सल गरिदिनुहोस् अनि तपाईले यो चार्टको आवश्यकता रहेन तपाईहरुले लेखिसक्नुभयो होला यसरी चाहिँ अब यसलाई कन्भर्ट गर्नुस् अनि यहाँबाट तपाईले एमपी इज इक्वल्स टु अब नाउ 100 माइनस लस इन्टु सीपी अपन यो डिभाइड गर्नुस् त 100 माइनस डिस्काउन्ट यसरी चाहिँ तपाईले ल हेर्नुस् यो दिस टाइप्स अफ क्वेशन्स चाहिँ हामीलाई 1 मार्क्समा सोधिरहेको क्वेशन्सलाई मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई यसरी चाहिँ आजको क्लासमा तपाईहरुलाई मैले चाहिँ केही फर्मुलाहरुको बारेमा र यसको च्याप्टरको अब्जेक्टिभ्स कन्टेन्ट र के भन्छन् सिम्पल प्रब्लम्स रिलेटेड टु द 1 मार्क्स टाइपको हामीले गर्यौं अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु धेरै कुराहरु पढाउने सोचमा आएको हो तर घण्टी बजिसकेको छ समय एकदमै कम छ त्यसकारण आजको क्लास मनी एक्सचेन्ज को बारेमा थोरै मैले सिम्पल तपाईहरुले यसलाई चाहिँ मनी को बारेमा मैले यो पनि यसको चाहिँ थोरै डेफिनेसन दिदै अन्त गर्छु मनी एक्सचेन्ज means giving or receiving sum of money of one country equal in the value of given sum of currency of another country यो के भन्छन् अर्को देशको एउटा देशको केही मनीलाई हामीले बाइङ गर्ने अथवा सेलिङ गिभिङ अर रिसिभिङ इज इक्वल विथ द करेन्सी अफ another country त्यसलाई भन्छ मनी एक्सचेन्ज and from this money exchange one question will ask in your exam 2 marks questions ask simply and for that you can use the unitary method also and chain rule पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ अब चेन रुल मान्नुस् तपाईले यदि युज गरिरहनु भएको छ भने त्यो चेन बनाउन चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिएर बनाउनु पर्छ if you drawing the chain then if you suppose x is equals to y then y is equals to z and z is equals to a suppose then at last this is equals to the from which currency you started you have to end the same here also currency and then only you can write x into this part LHS part you can write in one side and this RHS part you can write in another side by the rule you can write it then you will get the x is equals to a यो x is equals to a आउँछ यो दुईटै हेर्नु सेम यहाँ तपाईले मान्नुस् नेपाली करेन्सी पाउन्ड स्टर्लिङ भने फेरि यहाँ पाउन्ड स्टर्लिङ इज इक्वल्स टु US डलर यहाँ पछि यहाँ पनि US डलर इज इक्वल्स टु नेपाली करेन्सीमै गएर अन्त गर्ने अनि बल्ल तपाईले चाहिँ चेन रुलको चाहिँ बाट
मनी एक्सचेन्ज चाहिँ इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ र यो चेन रुलबाटै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन. यु क्यान युज द युनिटरी मेथड अल्सो. एन्ड एकदमै समय कम भइसकेको छ, त्यसकारण आजको क्लास यही अन्त गर्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ तपाईहरूले जति पनि कुराहरू पढाएँ यसलाई एकदम दिनभरि बसेर रिभाइज गर्नु होला, ताकि भोलि हामीले केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई इजी होस् भन्दै. द्याट्स अल फर टुडे. थ्याङ्क्स टु अल.